Selamat ngelih hari serta merik tabik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Crispin Fowler. Batang berita. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg datai nguluk pengawak Khatamal Al-Quran agensi-agensi Islam Sarawak bak Kompleks Islam Sarawak kemari. Pengawaknya dia pun kenggau Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari maca Al-Quran Surah Ad-Duha ditangkan pengawak berbuka puasa enggau bersembiang solat Maghrib beraban. Udahnya ia bisi nyuak ke geran agih belanja Kaunsil Islam Sarawak tahun 2022 ungkup renggat keterubah Januari nyentuk Jun 2022 ngagai 70 unit saudara kita USK hari 12 bagi menua bak Sarawak sepenyampau RM446,400. Bak pengawaknya megak Premier Sarawak bisi nyuak ke pemberi Aidilfitri sepenyampau RM20,000 ngagai 100 ikut penerima. Bak penghujung pengawaknya bisi diatur solat isyak, engkau solat sunat tarawih, engkau moreh bergulai engkau mensiamayu. Sama datai Sapit Menteri Utiliti engkau Telecommunication Utility Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sapit Menteri Nembiak Lumba engkau Pemansang Dagang, Perkara Urang Dagang Dr. Ripin Lamat, Kaban Konsil Negeri Adun Tupung Fasrudin Abdul Rahman, Tuai Kaunsil Islam Sarawak, Datu Misnu Taha engkau Sapit Sekretari Perintah Sarawak, Transformation Ekonomi Rama Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berita udah tu. Evin Huang Investment Bank berhad bisi nyuak ke pemberi zakat sepenyampau RM50,000 ngagai seraku pengintu pendiau dalam komuniti PDK Sri Satok. Pemberinya disuak ke Chairman Interim Evin Huang Investment Bank, Datuk Nur Azian Syari ngagai bini Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, bak sebengkah pengawak kediatur bak palan pengintu pendiau, Datuk Amar Hajah Jumaani kemari. Dulu harinya Puan Sri Dato' Amar Jumaani bisi berjadi ke program diatur PDK Sri Satok, engkau Evin Huang Investment Bank, berhad, engkau aktiviti ngabas serta berandau. Pengawaknya megah diguluk lebih 50 peranak PDK Sri Satok, nyengkau anak mit, engkau orang besar tuai ke nyelai pendiau, serta bala pengajar sidak. Di Betung. Sarawak setuju niti hatur tau ke protokol baru dibantai ke Upis Menteri Pengerai Malaysia, KKM, Co-Chairman Komiti Penyangga Penusah Negeri, JIPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Hembas. Kenoko Dato' Amar Douglas, perkaranya udah disetuju laban berunding ke Sarawak udah nyapai tikas vaccination ke tinggi manggai 93%. Kelimpah rinyak, ko ia pengawak merik dos booster ngagai raban kemudah kena rampit megak, udah berengkah bak Sarawak dikena nyaga rakyat bak negeri tu. Nyalai Sapit Premier Sarawaknya madah mayuh atur pengawak standard SOP ke terit ditendur berengkah 1 Mei tu. Tu yang kaum mengemendar ke pejalai ngilah pelilih menua engkau ngatur baru program-program ke kalak ditagang. Maya berjaku bak program ziarah huka Silayas Komuniti Nyerumah Ramadan 2022 di Masjid Darul Shifa sepauh kemari. Datuk Amar Douglas merik puji ngagai Perintah Sarawak, di baru hiriang Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, laban udah merik sukung penuh ngagai pengawak ke digagak JPBN Sarawak ngelamak tu. Kuya pemujur Sarawak ngurang ke kes COVID-19 endang hasil kerjasama Hari Rakyat Negeri tu empu. Berbangunnya Datuk Amar Douglas nyemetak madah, endang udah tanggung pengawak ia mai pemansang lebih lagi, ungkup si tak sepauh pengudah boleh mandat bersayari rakyat ngagai gabungan Parti Sarawak bak pengawak berpilih besar negeri Sarawak sebedau tu. Kelimpah ninya kuya sebengkah komiti dekat ditumbuh dikena ngelengkas ke pemansang ngau ngelanggur atur awak ke mayu hagi nembiak hari sepauh nyadi orang pintar. Dulu harinya Dato' Amar Douglas ke Megah Adun Bukit Saban bisik ngabas kebun benih Green World Genetics Sendirian Berhad GWG Debak Station. Serikatnya endang organisasi tipe pelasar ke pansi enggau pemansang berpengkalan bak Kuala Lumpur numpu ngagai pengawak mansud ke benih ngeluar enggau berjual benih-benih hybrid berkualiti. Nitiah ke penerang Upis Bertanam Betupi Negeri Sarawak udah nyangin memorandum sempekat pemerti hati MOU ngau serikatnya kena bulan September tahun 2020 ngau udahnya ngemata ke penumbuh GWG Debak Station.
Pengawatnya dipun ke engau pengawat mansut ke leka benih hybrid padi engau berjalai ke Pansi serta pemansang ke sebakau ungkup pengawat nanam jagung engau rungan. Projek tu serurannya diperhati Dato' Amar Douglas, nya alai ia belanggang datai ngabas laban dekat nemu pasal leka benih kebisik di ternak bak palannya. Nampung isi berita. Unit Communication engau Pemadah Sarawak UKAS udah ngatur sebengkah pengawat berbuka puasa engau staf UKAS serta media bak Hotel Grand Margarita Kuching kemari. Sama datai berjadi ke pengawatnya Sabit Menteri Berupis Premier Sarawak, Perkara Communication Pemadah engau UKAS, Dato' Abdullah Saidol. Pengawatnya diguluk Direktur UKAS Samad Junai, Chairman Gerempung Pemerintah Bagi Menua Kuching, KDJA, Roni Teo engau Sabit Presiden Gerempung Besar Pemerintah Sarawak, FSJA, Jacqueline Radoy David. Pengawatnya megak, Dato' Abdullah bisi ngemendar ke agih RM5,000 untuk ekspedisi media Kuching 2.0 tidak diatur kena 18 nyentuh 20 Julai itu, ila bak Sabah. Di Limbang, Raban Komuniti Islam hendak ibuh kelalu gagit ngintu Hari Raya Aidilfitri tahun tu, engau mayuh mansut ke belanja tang dilalau, ngintu pengeraminya engau jelan aja. Sabit Menteri Pemansang Menua Pesisir Malaysia Dato' Hazbi Habibullah Madah, bak pengerami Hari Raya Aidilfitri 2 tahun ke udah, Raban Islam ngintu pengeraminya engau diri sebili ajak, lalu ndak ibuh lupa-lupa ketegal pandemik COVID-19. 2 tahun sudah terbukti. Indah ada biasa saya ketani merayakannya. Alhamdulillah, indah ada orang menganut katanya. Bibiran ni kita buat. Jadi bukan apa-apa. Indah ada orang melarang katani belanja. Asal katani belanja, jangan sampai membazir, jangan katani belanja sampai menyusahkan katani sendiri, jangan katani berhabis-habis padahal orang ingau pun indah. Ia mana bunyinya Maya ngari ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngulu pengerami nyuak ke pemeri Hari Raya bak Masjid Janatul Firdaus Limbang hari 2. Ia ke Megak Kaban Parlimen Limbang minta rakyat Limbang ke bisi Kaban Belayan bak menua Brunei Darul Salam, patut bersabar dulu laban pintu adan menua agak ditutup. Mai itu pintu adan Malaysia Brunei agi ditutup laban perintah Brunei agi nyaga penglikuan rakyat sidak hari kena rampit COVID-19. Keduanya lagi bercerita pasal ketani di Limbangan inilah. Sedikit sabarkan saja ya Brunei yang beri lalu apa ni. Apa jolah. Ketani Limbangan ni macam bilik di hotel 2 pintu. Bilik bersambung. Pintu ketani berbuka, ada lagi sebuting pintu. Alung berbuka, indah jo dapat lalu. Jadi apa jolah? Pintu sana tu orang lain megang kuncinya. Pintu ketani sendiri buka kuncinya. Ketani buka pintu ketani, pintunya dia membuka, apa jolah? Jadi sabarkan saja dia. Urung 197 imam Bilal ngau marbot hari 10 buah masjid ngau 52 surau nerima pemeri Hari Raya Aidilfitri hari Kaunsil Pengibun Reta Pengintu Pendiau Islam Limbang Lakil kelimpah harinya 173 iku indai tunggal 63 anak patu balu ngau 30 iku orang nyelai pendiau nerima pemeri Hari Raya Aidilfitri hari Lakil Kaunsil Pengibun Reta Pengintu Pendiau Melayu Limbang, LAKIM, ngau National Farmers Organisation, NAFAS. Di Miri, Unit Communication ngau Pemadah Sarawak UKAS ngau Gerempung Ngerara Dadah Malaysia Pemadam, Pampang Pelilih Beluru dah ngatur program ziarah UKAS nyerumat Ramadan ngau roadshow bubur lambu di Kampung Melayu Beluru, Bakong Apin Lama ke Udah. Programnya udah dipenyadi ke Pegawai Pelilih Beluru, Alfred Gling Ason. Bila bisi diatur nyerumat programnya, muka kaunter register ungkup kaban baru pemadam, ngau nyadung bubur lambu ngagai peranak kampung Melayu Beluru. Udahnya UKAS bisi nyuak ke barang pemeri ziarah UKAS nyerumat Ramadan ngagai Raban Asnaf, bak genturung peniaunya. Pihak Megabisi diatur pengawal berbuka puasa Badewan Kampung Melayu Beluru ke belak diguluk tuai-tuai upis, tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK, Kaban Komiti Masjid Al-Munir serta Kaban JKKK Kampung Melayu Beluru Bakong.
Dikenang unjung ke berita. Atur pengawas standard SOP Bazar Gawai ke Dibantai Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau Perintah Menua Sarawak kena 23 Mac tu tadi dikinsil tekalanya. Tu berkawari pemutus Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak tinitih ke atur baru ke udah dipadah ke Upis Menteri Pengerai Malaysia diterit berengkah 1 Mei tu. Perkaranya dikenuku dengan sebarang penerang berita dibantai ke JPBN Sarawak kemari. Nyalai pengawal ngatur aktiviti nyeng kaum pengawal pemerintang engau program atas panggau endang berpanggai ngagai atur baru ke udah ditetap ke Upis Perintah Menua PBT. Pihak megak, aktiviti berjalai beraban nyerumat pengerami megak hendak dikemendar. Nakak terdulu isi ngalih hari bergulai dengan aku Chris Van Fowler. Berita keselik lagi tahu daripada dengar semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my hingga UKAS channel di YouTube.